ko kaya yan. Barangay Leading Set, pinalalaganap yan. Pati nung pandemic, di kami napitin yan. Tapos man sa rangya, basta't may tulungan. Kaakibat ko ang langit sa dasal may parangan. Para sa serbisyong bayan, on behalf of the City Government of Urdaneta, our Honorable City Mayor Julio Rami F. Paraino, and our City Vice Mayor Jimmy B. Paraino, sa suporta po na pinigay po sa Urdaneta City Library Tech for Ed Center.